ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ତହସିଲ ସର୍ବପୁରାତନ ତହସିଲ 100 ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ପୁରୁଣା ତହସିଲକୁ ରାଜସ୍ୱ ଉପଖଣ୍ଡର ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି କୋଦଳା ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମଞ୍ଚ। ଏହି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ତହସିଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏନେଇ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କୋଦଳାସ୍ଥିତ ବାବାଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୀଠରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି କୋଦଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର କୋଦଳା ତହସିଲଦାର ସସ୍ମିତା ଶତପଥୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ତହସିଲ ସର୍ବପୁରାତନ ତହସିଲ। ଇତିହାସ କୁହେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଉପଖଣ୍ଡ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ବହୁ ପୁରାତନ ତହସିଲ କୋଦଳା ଭାବେ ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏଣୁ କୋଦଳାକୁ ଏବେ ଉପଖଣ୍ଡ ତଥା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କୋଦଳା ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କୋଦଳାକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବାହକ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀର ମହାସଚିବ ଦଣ୍ଡପାଣି ମହାପାତ୍ର, କୋଦଳା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ତୋରା, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜିତା ସେଠୀ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଯୁବକ ସଂଘ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ, ଯୁବନେତା ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ, କାଳିମେଘୀ ସରପଞ୍ଚ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ବଣିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଅଭୟ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ये जो जागरण को मत स्वागत करुचे जेहेतु 100 वर्ष 1926 मसीह जो तहसिल थिला जो तहसिल अंडर रे बुगुड़ा पुरस्तमपुर पोलसरा पुरस्तमपुर खलिकोट सब तहसिल थिला से तहसिल जाई भाग भाग तहसिल गलानी जो ये अच्छे से तहसिल 100 वर्ष भितर आम भावुलु अचल भावुले शांतशिष्ट भाव में अहिंसा माध्यम 100 वर्ष आम जगिलु तुम्हें निजे तरफ सरकार स्तर निज तहसिल माध्य दवा कथा तथापि जब देलेनी तेणु 100 वर्ष बल नहीं शस्यर बल नहीं जनजागरण एवं स्वाभिमान मंत्री आह्वान कर 100 वर्ष बल घटातु 100 वर्ष गल तुम सरकार तुम कौन करूल ये अहिंसा माध्यम तुम्हें आम गोटे गोटे देश गोटे जाति गोटे माटी जी 100 वर्ष पार्टी फिटेनी बोले तुम्हें सरकार तुम्हें 100 वर्ष शोई पड़ 100 वर्ष सरकार तुम्हें कड़े गल तुम्हें जाना कथा जो तहसिल 1926 मसीह करता जहाँ अंडर में पुरस्तमपुर पोलसरा कविश्वर नगर खलिकोट बगुड़ा सबू थिला से तहसिल को एत हीन मार्ग देख निच मनोभाव देखार कारण कौन स्वाभिमान विचार मंच तरफ ये गोटे अवहेलित अनाचार भाव आमको जो पददलित कराई माटी मनुष्यर स्वाभिमान यहाँ गोटे मात्र आम जानलु जे आमको सरकारी स्तर में विभिन्न राजनीतिक स्तर में आमको ठकी आम जाणीगलु बा ठकामी पड़ू आम जानलुनु बोली समस्त जानतु बोली गोटे आरंभ होती कार्यक्रम ये स्वाभिमान सुरक्षा मंचर जो दाबी न्याय दाबी ये दाबी हूँ छत्रपुर को ब्रह्मपुर को पाख से सब डिविजन होती ए आप कहला भाया 3 ताला कोठाटे ब्रह्मपुर लोक छत्रपुर को डाक लगे लगे ना आमको भंजनगर आउर दूर गंजाम जिला इतिहास जो आम मेमोरेंडम लिखी मुख्यमंत्री उद्देश्य से कोदलार इतिहास लिखाई कोदलार विषय वस्तु लिखाई मुख्यमंत्री पढ़े से लोक मुख्यमंत्री आमर लोक प्रिय मुख्यमंत्री साथी आमर दृढ़ विश्वास अच्छी आमर कोदला तहसिल सर्वपुरातन तहसिल थिला जहाँ को मदर ऑफ द तहसिल कहुला यू 6 खंड तहसिल यू विभाजन होकी जाइए तेणु 1926 मसीह धरिकी 2026 पूरा 100 वर्ष हो गला आम तहसिल को आमर आम अंचल कौन भी व्यक्ति कौन लाभ पाई पारे तेणु यार सब डिविजन मान्यता आम पुणी थे स्मारक पत्र नहीं मुख्यमंत्री उद्देश्य मान्यवर तहसिलदार जरिया आज ये उपस्थित होइचु जहाँकि मान्यवर मुख्यमंत्री पाखे पहुँची पार जहाद्वारा आमर तहसिल मान्यता पाई पार 100 वर्षर उपखंड आम कोदला होची आम तहसिल जरिया जमी आमर प्रिय मुख्यमंत्री पाक पहुँची पार आम कोदला को सब डिविजन पाइबा जो आमर यही कोदलावासी नुहे आम आखपाख अंचल समस्त ये निर्भर करती जमी आम छत्रपुर जावाक पड़ोनी आमर ये आम अंचलवासी आम समस्त उपकृत हबू कोदलार माटी और अस्मितार कथार पड़ी आम निश्चय कोदला पूर्वतन सहर हिसाब से पूर्वतन तहसिल हिसाब से आम को मान्यता दाबी करुचु यहाँ गोटे यथार्थ दाबी कोदला हूँ सर्वपुरातन तहसिल गोटे मान्यता पाए सरकार पाखे आमर अनुरोध सरकार ए दाबी आम उपर विचार करंतु आ उपर नहीं दाबी पत्र
तहसील जरिया माननीय मुख्यमंत्री को विभिन्न विभाग मंत्री मानक आम देचु आम आशा करूँ सरकार तुरंत पदक्षेप नेबे। बेगुनियापड़ारू सूर्य नारायण बड़ों रिपोर्ट।